कहला जे कुकुर बोलबा लोग रामचंद्र के न्याय मांगिथिला हां जेते बेले खड़ियार जे छने मोर गाड़ी बाटे जा फोन कर आना जाना आना जाना है वाला किना कौन करे वाला तेल बस खड़ियार चाल पंप खेसरी जो से 12 बजे करा यहाँ तोरा माता ए बन्नो तेरा ऑटो एसी गाड़ी में कार में खड़ियार करके पसार सीता जो मुंह पे की कहला घबरल सब आरो जन्म मुके पटे जन्म करी पिता मुके पटे चार जाती बुलाता हम खराती कुकुर खराब नहीं छे कुकुर के थिला पूर्व रे जानी छे के गो देवता साले भल भल जगह रे काहे परिष्कार करते अच्छा कुकुर काहे से देवता साले प्रभु रामचंद्र के न्याय देथिले जे कि नहीं काहे सीता सीता परिस्थिति नहीं हां रामचंद्र बोलबा लोग के न्याय देथिले सामान्य कुकुर तुमके आज बुझे के कहे रामायण कर हां आगो नण देखो कथा सुनिनो ध्रुत भानु कुमारी पुराण कथा कहती राधा मनु भितरी पुराण कथा कहती राधा मनु भितरी मोन्टू तक ना हमरे मोन्टू मलिक अपना देखो सोहे टंका मारी दिल अरे दिल रे दिल खाई कुतली हां तुम्हें भी पकाल को तक मचाऊ हमको ये बिना और से मोन्टू मलिक गंभारी ग्रामर हां सम्मान सहित पुणी थरे 120 टंका प्रदान कले से मां लक्ष्मी उठिए संपत्ति प्रदान करनते एक बार हरि बोला रामचंद्र पितृ सत्य पालन कर वनवास गले हां हां सीता को रावण चोरी नेला सेतु बंध बांधी कर रावण वंश के विनाश करी प्रभु आसी कर अयोध्या रे राजा तो राजा जते बेले हेछन राजा हले ना कहने हां रामचंद्र हाय लक्ष्मण को कहे काना अनुज लक्ष्मण हां तुम अति शीघ्र सिंह द्वार के जकरी आछ हाय जे के हमर प्रजावासी समस्त कुशल मंगल समस्त हां हां के कहार अभियोग अछि मते अति शीघ्र जणावे तो राजांकर कर्तव्य है प्रजांकर कथा मानबा हां हां तो लक्ष्मण पारे सिंह द्वार बुली करी आसले किहे भी तांकर सिंह द्वार नै हाय तो आसिकर लक्ष्मण कहले जे सिंह द्वार के नै न प्रभु हां ठीक से देखि करी आस लक्ष्मण 2 नंबर से जेते बेले लक्ष्मण देखि दिसन हां हां गुटे कुकुरटे हाउ सिंह द्वार कांदी थे हां हां तो लक्ष्मण पत्र छन कुकुर काना जे तोर काना हेता असुविधा हला जे सिंह द्वार काटे हाय एनी प्रॉब्लम बोले तोर का असुविधा ला इंग्लिश में सीख दे हां तो लक्ष्मण को कुकुर काय मेला जानि छ काना कहले मोर गुटे अभियोग अछि प्रभु रामचंद्र को साक्षात करबा पाए ले हां हां मु चाहू छे भाई आज अभियोग डेट है ए बोला कोई बोले हां
ଆଗତେ ହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନି ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱାନକୁ ସେ ନେଲେ ଭିତର ନେଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଛନ୍ ରାଜା ଶାସନରେ ବସିଛନ୍। ହଁ ହଁ ରାଜା କିନ୍ନ ବସନ୍ ଶାସନ ସିଂହାସନରେ। ହଁ କୁକୁର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ କୁକୁର କେ ତୁଇ କାଣା ହେଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ କହ। ହଇ ଗ ତ ସେଇ ସମୟରେ କୁକୁର କହିଲା କାଣା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବ ହଁ କଥା କହିନି ଜାନେ କାମ ଧାମ ନେଇ କରି ଜାନେ ହଁ ହଁ ଯାହା ପଶୁ ଜାତିରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡେ ଘାଟେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜେଡା ମାରି ଯେ ଏଇଟା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭୁଲ କି ତାକୁ କେନ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ତମେ କହ। আচ্ছা ভোকর বেলে মারলা যে এটা বামন ভল কাম কলা খারাপ কাম কলা রাম ভগবান ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ହଁ ହଁ ନା ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଡକାଗଲା। ହଁ ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ନଥାଏ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଭୋକର ମାଡେ ଯାଉଛନ୍ କୁକୁର ବି ଭୋକର ମାଡେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। যে ভগবান ये तो কান্দুছে ঠিক না ସବୁବେଳେ ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି আর মুই এনর তনন ভোক এনে ভাত মুঠে খামি কা বলে হউ করে আমি জাতিরে ব্রাহ্মণ এই কুকুর কুকুর দিলা যে আমি কাম করতে লাগে টেনশন মারে তুই দিলি যা ଠିକ ଅଛି ମୋର କାହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ହଁ। ତ ସମସ୍ତେ ବିଚାର ନେଇ କରି ପାରିଲେ କାହାର ଭୁଲ ବୋଲି ହଇ ଗ ତ କୁକୁର କହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ନ୍ୟାୟ ମୁଇଁ ଦେବି ହଁ ଉପାୟ ମୁଇଁ ବତାମି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେଉଁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବାର କଥା। ହଇ ଗ ଠିକ ଅଛି କହ। ତ তোর କୁକୁର দিমাগ କାହିଁ ବେଲା ଜାଣିଛ କାଣା ଗୋଟେ ହାତୀରେ ବସେଇ କରି ତାକେ ରସଞ୍ଜନୀ ମଠକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି। ହଁ ତ ପ୍ରଜାଗଣ ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତମେ ଏତେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦଉଛ କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛ ଯେ ହାତୀ ପିଠି ବସେଇ କରି ମଠକୁ ପଠାବେ। এই রসঞ্জলি মঠকে পড়ে দেবো যে সবু রস কে নেপিটা মানে ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ କୁକୁରକୁ ଯେ ମଠକୁ କାହିଁକି ପଠାବେ। কাজে পটা ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରସଞ୍ଜନୀ ମଠରେ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ହଇ ଗ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କୁକୁର ନାଇଁ ଥିଲି ହଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଥିଲି ମୁଇଁ वा ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥାଏ ହଁ ସବୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଉ ସପନ ମ୍ୟାନ୍ ଚିନି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ମୁଇଁ ଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଘିଅ ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ଡାଲୁଛୁ ହଁ ସେ ଗାଈ ଘିଅର ବାସ୍ନାକେ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଅଇଁଠା କରିକି ଚାଟି କରି ଖାଇଦେଲି। ହଁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମତେ କ୍ରୋଧ ହେଇକରି ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଯେ ତୁ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଁ ହେଲ। ତ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଇଁ କୁକୁର ହେଇକରି ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଇ ଋଷି ଯଦି ସେଠିକି ଯିବା ସେ ମଠକୁ ଯିବା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତା ନରକ ନରକ ଭୋଗ କରିବା। ମହାପାନି ଯେଟା ହବା ଏଥିଲାଗି ଓ ଇ ଦେବତା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବୋଲି କର କୁକୁର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଙ୍ଗରା ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଏତେ ପିଛାଣି ହେନେ ସେଥିଲାଗି ପରେ କୁକୁର ଯାଇକରି ଦେବତା ସଲେ ପରିଷ୍କାର କରିଥିବ। ଓ ତ କୁକୁର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ। ଏ ମା ହେ କୁତିନେ ମୋକା ଟିକେ ପାଇ କରନି ତ ଆରେ ଏହି ପରିଜାଣ ସୁଦନ ପୁରାଣର ବିଧାନ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣର କଥାଏ ତୁମେ କର ଶ୍ରବଣ।
ଆମରୁ ଆମର ଦାଦା ମାନେ ଚିଠି ଦିଟା ଦେଇଥିଲେ। ଇହାଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିଠି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦଉଛି। মুখনা বালে খুঁটি ছমলি আরে কুঠে নজরে যে দেখুছু মতে আয় কারা কহ হেইছে ততে আমার মঙ্গলা পান ততে বুলে দেনি ততে লাল মন্দার দি অলগা দি তুত গুটি মুখলা বালে খুঁটি ছমলি লাল মন্দার দি অলগা দি তুত গুটি মুখলা বালে খুঁটি ছমলি গুটে নজরে খুঁটি মতে Hilal mundara হংস হলে স্বয়ং নিরাকার বুঝিপারছ এক বৃক্ষ প্রিয় শাখা দুজা ফল চারিপত্র স্বাদ এক বৃক্ষ হলে নিরাকার অন্দিরা হংস বলে নিরাকার বাড়ি ଅଛି ତିନିଟା ଡିମ୍ବ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ତିନିଟା ଅଣ୍ଡାର ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରିୟ ଶାଖା ଦୁଇଟା ଫଳ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ତିନିଟା ଶାଖା ଚାରିଟା ପତ୍ର ଥିଲା ଆଉ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଦୁଇଟା ଫଳ ଚାରିପତ୍ର ଦୁଇଟା ଫଳ ଅଛି ଚାରିଟା ପତ୍ର ବେନି ଗର୍ଭ ବୋଲେ ଅଣ୍ଡିରା ହଂସ ହଉଛ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡିରା ହଂସ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିମ୍ବ ପାରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଗୋଟି ରହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିରାକାର କରିଥାଲି ସେ ଅଣ୍ଡିରା ହଂସ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅଙ୍ଗରୁ ଜୀବ ଏବଂ ପରମକୁ ଜନ୍ମ କରେ ବୋଲେ ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ କରେ ବୋଲେ ଅଣ୍ଡିରା ହଂସ ହେବା କଥା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ 3ଟା ଡିମ୍ବ ବୋଇଲେ ବୋଲିକରି ନିରାକାର
তো এক বৃক্ষ প্রিয় শাখা এক বৃক্ষ হলে নিরাকার প্রিয় শাখা হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুইটা ফল কি জানিস সূর্য এবং চন্দ্র চারিপত্র কিন্তু জানিস চারি বেদ ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ ছস্বাদ কিন্তু জানিস ଆମେ ଇ ବର୍ଷ ସାରା 12 ମାସ 6ଟା 12ଟା ଋତୁ ଅଛି 12 ମାସ 6 ଋତୁ ଅଛି ତ 6 ଋତୁରେ ଦେଖ ତମେ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ দেখো রাজা বর্ষাটা হরি মাস বহিলে খরা ଆମେ ଯଦି ସହମତ ବ୍ରହ୍ମା actually ତିନିଟା କିଙ୍ଗ କହିଲ ନିରାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ ରତ୍ନାକର विभीषण प्रश्न करें कि राधा कृष्ण को प्रमाणित विभीषण देखवा यहाँ दंड के आरंभ करना दंड रे राधा कृष्ण लीला के प्रचार प्रसार करने निजे देवदेव महादेव एवं माँ पार्वती आरंभ कर प्रतीक वाला यार पास रानी मुंडा हाँ तीसरा पड़ेगा जे हाँ हाँ बैंक पांच सौ कोटी दोनों बार सरकार राशि बना जय जगन्नाथ लास्ट में भले भले जगन्नाथ ना को लास्ट में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 500 वाला